Est-ce que les femmes, ça va? Je peux continuer mes animations. Quand tu restes derrière, je suis le champion de tous les DJ catégories confondues. Écoutez les sports. Grâce à ceux qui te prennent, c'est donc mon apprendre. Réfléchissez et apprenez en même temps. Parce que je suis le plus fou, le plus bête. Écoutez comment je mens. Y'a Beja Moustika, y'a Dabra Blagali, c'est Blagali, Amen. Arafat amen. Amen. Assalamu alaikum. Belebele de Paris dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi Karamo Dani
kumaba belebele uga belebele ne karamogo ne waliju ne dagantegi a parika uga belebele den chani kungene mani belebele uga belebele ngana uga ngana kumaba ne dani de Paris Alhaji de Paris kana batoni na kasage aviona do de ani bariga de kana sara fe katla kasage aviona kuma imedigo la de au kumore do awolo wallahi tasma gawjini foyte cinema biye sungalo juma foloy alaga juma chama yiran kenela biya juma foloy alaga chama yiran kenela juma chama alaga yirana wallahi alaga juma chama yira anga chorbaw nanga musorbaw alaga sijani kena duma munu tabe dugu jugoro alaga hinula alaga menga saraga buyi dani ne Paris ka gorobna ufo aja Madina ambafu kunungo tengo ngome woleli ke ngomo kana mise maloboro kele kadi muso chesabakatoma muso chesabakato ka soma mamunu se maloboro kele nye bilal rasulu kabla mijanina aja Madina ayin maloboro toni kele ndia maloboro toni kele ayo di alaga chu sidibe alaga chu di mawga chu aye maloboro boro durudi aramata Ameriki aye maloboro chamandi ya gurumina wallahi akbar chawbe olido ye maloboro durudi mawara ufana be oli toni kele undi ka kuma kana fo barga de ani duwa de kuno ni biche ha ni ko ingara kuno ni kuma ila walera kuno aja Madina amba fuga walimando na mfulo ani chu kasi aramata abela jeli machama ani nyere kanumba belebele uga belebele demseni ni namfolo jeri fitini ni ka fuga walimando amba fo are bamuwandi aye bamuwandi ale to amba ale to ke enkoni fene bamuwandi ko ga do malola ko ga di muso munu chesara no ama vogo sorase muso de salon tagara sorase muso yi mais muso munu chesara ni alaye ubla friala mali kote tanani chaman to sebena ko ga sungalo ina ko goli ko go fene balo doni duma a groupe no ala ka barika do la ala ka barika do amma ube demena alibi amma fongo deme ya di warla abesa si woro iya di maloboro la amma go bola hal ne suguru di amma go bala dorome mando bakele mancha suguru ye suguru boro di ye maloboro di le 30 ni kalo le 30 a malobe kla jebe bayi na haga mi sorla go di fantoma obe kla jebe boyi obe kla jemo nyene o jemo boyi jemo bo fenayi aja Madina ambafu ambe aja Madina fo ka groupe nefu kufu ha ka grand sœur fo Belen fo Atlanta ambafu ambe grand sœur fo ha merci beaucoup sane jabi agara fama sane jabi kifu nga groupe na amago ba bega maloboro kelengele na groupe na amago ba maloboro kelengele na ha groupe na wala merci beaucoup Dereu simra I folendo iga folibia bala touré fo Atlanta ni be folendo alaga maidi mawga maiga fo lagare sango New York wa folibia Jessica mete amago baga maloboro la de Jessica ga maloboro mana lagare sango ga maloboro mana ne mafongo to de menega groupe na oli tay wajibi dia goyadi ha magale kamara iga maloboro mana de Farma kane iga maloboro mana gurubne munu lija iga maloboro masede amasede asmao bagayo sane jabi iga maloboro masede madame la présidente ifeneta masé folon présidente bitala gui ita masede gurubne u nimita masé o masé tamase folon de asmao bagayo ita masede ha
aha ita masede nimi tamase o mase folonde ambo tien fo go boala ambo fo ngurubna wala auta ga maloboro masede auta gete ga fo de go ngurubna ala kana o ge awaketa nyona ide ni ngurubna fora ala kana o ke awaketa nyona ha ka ngurubna fote aramata jara o iga maloboro masede aramata Mamadou Jawara iga maloboro masede amase nimi tamase o masede ni maloboro ko itemana ka soro grobna mi ga maloboro mase o wega la classe mo wole ko la classe de ango fode billahi grobna ni de wa cité ani maloboro ko temana iga maloboro mase ibega la classe de etege dugu ci mamu ye blene o yekele la classe ha dari bari daga tiga laji dari waliju daga tiga karamo dani lagare sanogo iga maloboro mase de Melissa Mimi iga maloboro mase folonde mase folo Fatmata Magasa iga maloboro mase de mase folo ni muso di me muso de fo be shini chaw be wuli iga maloboro mase de ita mase folonde ango foko boala Bijalo iga maloboro mase de amase Tuska Jalo iga maloboro mase de awa jalo auta mase folonde au be wuli lendo ya auta mase de nimita mase ay wa igada la ibe wole sa de ko la classe ibe wole de la bele de Paris be wole de la dani de Paris alaji de Paris waliju de Paris d'accord ala ga sungalo ala ga herechaya ala ka nyuma banyene ala ga nyuma bandi de usima obela jele merci beaucoup ka be wole ta ani fla basiri dambele ntanyina ma forte nya fongo chai mai intouchable do basiri dambele nya fo ngo basiri dambele ngo sungalo sera de ngo sungalo sera ngo maloboro baga di fantauma muso munu chesara fira baga to akote go dogo e jansale no maloboro chamana ala ga basiri ni mauga basiri dambele maloboro chama aramata blagiga aramata ale maloboro chama di ale adi blagiga aramata ale maloboro di kafo anafuruche blagi gufo Eastern Kante nunu bela jelenga foli ba Maliaw ambe fanyima sunna folo ambe fanyima ayere kuma kote jmana sunna ko ala te jito nono la de ni kuma foya ngo mani mamunu komani nyonga hypocritia je ne dani tala ne be nola ya ne ni kuma foya hypocritia je ne tala be nola ya bi nere de no kasketi dona mai ngomeni minaka nga kasketi yelma menya sura ausa fulan de ben kuna ya isa jena tege betandi hypocritia je ne tala de ne afoya uwuli la jongo koya ko swala ko abru nyangi ko sederi ko awbado femini tekilinyi aboli ge kilinyi femini te taboli ge kilinyi kilunte ne afoya awuli la jongo koya ha swala de adai abru nyangi de adai karsa de adai seder de adai atani obeta ouverture media la obe nyogo sabanga boya obeta wera soro jia côté werefe ouverture media Nyeme swala ni aburijangi laga nyon classe bi. Auma aburijangi famu. Auma swala auma nye diretu de. Auma sigi ama la jeli. Ni mauko ko hu, aunta foko hu aume andi. Ne dani nebe no de la. Ne afongo kwa klefla. Ipo ne bado ne afoya. Ne mo dogo mo la. Ngone ni mo kella Facebook sanfe. Moya banche fe me banche. Moya mais diago ya tere ya katife ka kata oyenan figi de ya nete dola parce que ne ba do mal debe malendo ennemi contre ennemi neni mauma kelela neni kelela kelo beba salam alaikum ibiga côté la menga côté la nti wole ka fanga ni kata donata borata ni emi fo ni bi da dola mais diago ya tere ya ka ntala de ntola o hypocrite adi Allah bantote femite la balaban chokotalo Yamoussa Kamara est ancien ministre de la Défense. Les généraux ne a fait un journaliste Mali journaliste farajon a tête avec quel flaga.
awe ouverture média ayu daya lawa nan ga ba ouverture média kereto a journaliste nan figi demunuba a radio so privé ulay ana a radio so national awe jon daya la machi mais les journaux donc mbora digoka ene be malien don ça malite ore kamande ba fo yango malikote nimi nana siga koro hanga fantaw deme maliko anyamugo den faraka teme malikote de shite malikoyi ni journal kumbora ko digo ya kata ayi no mali arajo so bebata abube ye warai mali journal su unuga molo balia uye bube ga hora siga made Yamusa bora ka bubay da ka koda fiela jogo ka bo o ma journaliste on est pas journaliste de la main hala ko kuma fo ba fogo ay no ni wora anti se kan fo parce que est-ce que sharia ma djena ago fo mais sharia djena na ko to fo o tere parce que o nan figi deunde ay bubay ga war mine ga du mali journaliste ko bubay ga dro mete mi ngono o te mali journaliste ni mi e denye ma fo arajo so do be ko Nuruddin wamu wara josoi moli fode fa cheni daba vo bolenta ale horoi ale ga rajosoi arajozo horoi meno borala a journaliste a sedu kulubalu ka jigi arajo klodu ana a krikaro bube ga warba bekono so yabusa bora meni ni kungango ko ngumbe ni kumbe doka ni journal bora doka ni tige ni fo doka mali journal su bu wulile nu nyinjan dewnye ne ma fa yongo journal si ngo molo bali de ade bula ne afoya konu nana ko liberté d'expression nyamo de akando ayubem ngo président do binasa liberté d'expression de Alpha Condé mi ga jamana ko okele abe mi ne ga bedo kasula bebe ta barake uyi ga wasolo dongli dalay donye ouverture média ye kaye dossier kuna nusigi na figi denya la ko Yamusa imi fo afleni menya e ibusiga pajiga ubisi mena soroka ngora ne afo yede ni ouverture média yi dado bubela bube jogo kolo absa me ouverture média da absa me ula foka jinya wuli maliko tere nyamo de ya dedo ubake mununa ka fo kubna mogo munu kiri ole bene nuche parce que nesikile no eme ko bela nesikile no eme bela na soko Yamusa emifo kagun fora digo de ma igume na figi deunde wulile malila igumu wulile de sa kacha digo ko tere nyamo de ya do me obse mina nebe sala ouverture média ga sa auto daba deuma au ben nebe nyogona netna na utui parce que amado nimi nga dossier ni wulila ouverture média ko John ko muyere cheri to ko flaka bono ko ajiwani minena ajiwani yere join pour ga ajiwani do ajiwani join folo ni raga machine be mi folo ni ko ajiwani minena ambe jamana kula wakati mina bubei baga mali trai bubei bala ka mali trai wakati mina ko ajiwani minena ko minena drogu ferila obe ajiwani do mina obe esa obe ajiwani do ajiwani awado mina ajiwani de kala awkala me mami ajiwani ko bube baga mali abaga sorasu bube bise ko chamana o ko baga fo wakati mina ko dénoncer ani bube ga juya o baga dénoncer wakati mina ajiwani minena pour que média ugota pour que journaliste ugota pour que Kamale informé kadaka bube yere joy mali kono bube ye mo sugu jumay ko nyefa yene mashi matare ambe bali muna odongele ouverture média oli de munu sigiza ko ay ko ajiwani menena ko kerata o menenata o borata o donata o kerata oli de munu sigida figi de ala ko ajiwani menena ne ouverture média mo la ngo moja awa digo ko ka ausiga galona digo la maliko te chien fo ko tere na figi de ani nyengo de do me amba bonyona ka usigi ka ubia o dogi sigi mbea galona ne ni bega page la ekelengele abube jaye wara malila
Binye journaliste do wole nya nyininga. Nye Mali journaliste do wole ga nyininga. Ngo mende mami famu. Ngo ya Musa ka dossier. Ngo ya Musa e livre bo Bubeika. Ay feno fo Bubeima. A borani feno ngo Mali journaliste. Ngo ne ma Mali journaliste. Ngo ali video kelani munube Malla. Ne ma e beka page sanfe. Ngo ne ma koy media aka mediazize ngo ne ma e kosobe. Oko ne ma ko ko dani ko Mali journaliste fem le Bubeika war karlendo abbe kono. Bubeika nan folo ba abbe kono. Ko wa kinyama video kela fem fena Bubeika nan folo ba abbe kono. Ko wa ko alno tefene ko chamambe ubesira nengo wala. Ko chamambe ubesira ko sono ko ya Musa mi fo ko lakika dunge eredu. Ako aine abla nga Facebook page sa ngo metla katala effectivement tara la nya sura le page sa ve. Ako Mali journaliste fem nyama fem na ko alimentaire Bubeika war digile do abbe kono tisa ka boka kuma. Ko bonango Mali ka jo Mali tise ka ko Mali te jonna be ka beta ubu nyashi wala kama nine chao che ko digo ouverture media na yo badenye ka wolo bade digo drontere ne ka usigile ko doka dossier adonata borata odo nde ba dossier ta kana sasira awla na figi denya oteke jamana ngona ya eskoro denya oteke jamana ngona ya iteta doga wari mine ko do ikono kini sigi mo dala mami ma fengila kibini sigi kiba mona mana kafoma atenye Femi tenye otenye. Kadi 24 ya blade. Kadi 24 ya video ke koinga. Mali dosho ita shiye kelengele. Ore kama nyembe baba kamara labi. Buwe ma boka ijo nga ni koi. Nanga fenga laje. Nanga fenga la. Aya getu. Parce que nga radio yi. Nere nga radio abaga découvrir mazé folo voilà abaga nga radio abaga découvrir mazé quoi abaga découvrir mazé folo donc mbalaje mbe fili do ala pour que nga fendo ke voilà me fendo ke aya gato me fendo ke vite fait là fonga fendo ke odi kay. Voilà. Ouverture media anyambo la usigile no ko ajiwadi ne de ajiwadi mangai. Voilà. Nine ajiwani ko Bubeika dossier ouverture media chorno na figi nunu pede uni gorjega nuni ginu kelendo kata soni dota kata telephone dota gusigi ko no sari ibisigi wakati do lakwa ibisigi ora kama nimale na ni jone makome malikola ko ni maliko kele kana fone ni wolo bade na fone yene bay na figi abe tanyinina maliko kele tere molo balidea nu sera mogo fama ou mogo koroke kala iseno kono nanfi abe nanfi de ora kama Bubeika budo uto sigile maintenant soko feno de kera buye tara e ketro flaka bono digo tara buye fe odo o nanfi de kele onde willadro ha tara kere bana kerata au danga de ko do mine ka do ga jele treche ka galotika ka daula ça c'est affaire d'état. Le problème de Yamusa, ou date de Alade. Ça vous dit, Babalango, c'est normal. Nyame Baba Kamara là. Nyame Baba Kamara fait un page ebi. Allez, elle fait un dessin sa fois, Bubeika vidéo korobado. Wagati minamata Bubeika, tara Bubeika français korobado tagana, ou vidéo korobado tasa. Bubeika vidéo korobado, abemi. Ataro tasa, kabina Bubeika défend afleni. Ah, Nyame Baba Kamara la tara Yamusa photo ni blanc. Kali vidéo ni blanc ça. Je voudrais dire que nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes dans une démocratie où le jeu se mène et il se mène quelquefois de manière malicieuse et maligne, quoi, si je peux dire. Parce que tout le monde voit bien que je l'avais dit au moment de l'idée.
Il y a des gens qui, chaque fois qu'ils sont vaincus sur un théâtre, changent de théâtre, mais toujours avec le même objectif. Et qui pensent trouver des interstices ou des passages pour continuer de nous affaiblir. Bon, nous continuerons de faire face. Eh, Boubé, il faut voir que nous avons affaibli. Nous avons soigné, bien sigi Boubé dala. On fait qu'attaka boy. Baba itara ni video koro ko Boubé ga. Avant Boubé ye kaka na ya Moussa Diaby sinon ni e korole ni fora domina. Ama conférence wala ke min ko faibli. O de ni ko fa gena. Anya gwe wasoro bwako kale dale ndo aka premier ministre la boyo fo Africa Génie Afrique journal quoi Afrique Génie Afrique sans fait boyo fo Génie Afrique sans fait Boubé yera nana anya Boubé genga boy Baba Kamara afo Boubé yeka bwa kana ya Moussa Diaby odorane do ni ndorane tere odorane do awale Boubé a faible la mena amena ima famu mais ouverture média aw ni nebe ñogona jie kono de aw ni nebe ñogona malimaw ibe sigile de to Mali kono ibe malien de ye malien denye wala kama ni mogo bora ko Mali ko do tiente de site Mali ko la uba ude ke laga toy wala kama ne dani ba tien fo pia parce que chete mi mene nyini ngandala kana a chete I moy ba mo de ngolo mi mene nyini ngandala kana o chete o muso te kibe muso te zango chawdi suno anga muso to bariga erebe bi muso la katema chawga bariga ba muso la katema chawga hali video ke la muso mun be video ke bariga mbola o ta chenuruna parce que danga dewndo chamunu cheba kora ere mana sira gaba I joro dogara dugolo sanfe nu nene uye abe jito ga awbe no da bara bayala na figala ko digo ya donta ni digo tara waram na ko fe o ya Moussa Borali livre yi aw journal si kafiri dengolo le nunu aw shi dama do ala na wuli la ko radio sola ko na tien fo mo yi Mali journal su ala be sampere jiga u be ga kelen e maye aw journal su tellement aw ta chielendo aw hala kilendo e maye aw satola aw journal si marabali nunu e maye ala te songa ala sarinyene ala ka u faga to faka u jomo ma ko we ka keti de ke kanga taw furage Tunisie anga taw furage Abidjan anga taw furage Sénégali aw bebe sani sa chokola ala ni hake ala ni mo tonyo parce que abe maudé tonyo awe galonda do de la kasro aw jo folone fundeni ma duna me ngani logi bo ka toto furugi ay ah jonga voilà ima famia ala ni mogo hake ala ti songa ufaga fiu fogata u jode ka fo a nya karsama biya dimi bala opération beta ni meta sendi bala genekala dimi bala a woro fla karlelo Mali journaliste do fo ene misato ko way ko de mene manyini mogo fe tellement que barga tawla ka sababu ge mogo tonyo aw ni nebe nyogona de ay ji don mi ha tellement que barga tawla tien fort autant ta bolo aw te tien fort ka ka balo galone ka a bebe balo galo na figi de ani mo tonyo a bebe balo de la ha I danso dani I danso Mali journaliste ni be journaliste lachu nini journaliste da baraba Mali journaliste fugari journaliste da baraba na figi ma fugari ma tachiele ma barga bale Mali journaliste ni nunu donne nun te fonye nunu tsaka fonye rebo usigilelo ka Malien de tonyo ka Malien da baraba ya kuma ka fo metadide ka Malien bolo flat lomi ka daw ko politicien no uere ka na fulu bebo uere bu tasoro oromna u bebetini u bene don ni journaliste malla mitere do abebe ne do I kanando I muso bendo e kanade do e ministre e kanade do e muso bene do ndiebe parce que muso ene kanu ni muso man kanu ide muso ben fe saraka to la ere to o te korobo iga dugo na muso tene fe ide muso bene fe fura ere to la o te korobo my very wit bushangata ha bawa fo iga bubeye
kani dore kako Afrika bube kakana sono nite Afrika bube ye kakana sono nite ne ko de awbe malien nge chogomna ka malien nge ina fo malien te fendo malien te fen kalama o de tekene dari nyene ya o tekene nyene ande ka malien ke ina fo malien te fendo malien te kodo malien te foi kalama ayeta arasa nyini ngala nyala jwala ya nyala jwala ya ne reta do arama dem saka katan chogomina mab saka balo ni balo chogola na figi denya ani escoro denya ni juguya la chogomina ne dabali de beba abe mune nyawi ni me mune nyawi ya Musa tonyona ya bube ye GFM ya Musa kelente achama a ouverture media digo nyogala ke digo de la ministre a chorno eni kungolo danga de iniga tungarange danga demi bibole fade sago ma bariga bane tachiele ha ma bariga bane mi bibolo ko kungolo chejugu de hali niya kungolo sari ali buta kungolo la adagalege bufo itala cheto flaga bona sa wulu to ay wulu to fo sa ko jafarawa janga fagade nta to doy de préparer erega tunga bedana abedana kongoma tunga bedana kongo nyame chorno sigina tellement que ñu goshi chorno go marage fama ngi danga de ma foi fofolo marage fama agana mbasa nyara ka borani taw sunu be mugu bosse sa mugu na borani ngere fe ja fagawa faranga fagade nta chuga doy kaw sigi na figi ala do kama ko be do ka barala aya fuye ja ore kama ko chamankera buweye ko chamanke ay ouverture nereta ouverture media nga gara business dai donc contrat ko mawni bubu cha mawni bubu feneche ha nya famu ha contrat kala dew ni udame awda bacha absaka na usiga galon jumene tege jamana ngono absaka usiga galon jumene tege jamana ngono ka fawnye ka dunata ka sabeni eche au fenesa ay kodo famusa ne ma fawe ko mali kote kalani ko ye kalambali kote bli ne mo fawe ngo kalane onde jamana ntia ngan kalambali ude baga na nyene boya ne mo fawe ngo kalane kote kalambali kote ne mo fawe ne mo fawe jamana ngona ngo jamana ni jatemine ni hakili sigi ka ko la je ne ma fawe ngo jamana mbeti ne ma fawe ngo jamana mbeti ima famu ne aw yela kote ka kalana aw ta chena de ouvert mitrimet aw kalana aw ta chena de nira kun kalana ka bagi soro plus 1 plus 2 plus 4 moyen ne dani ka bagi soro katla kana sigi Facebook sambe ngombeta ina fo Idrissi Kanabo Martinez katla kana sigi Facebook sambe oui c'est comment nitenya mo de adai niteju ika kala na fay muy eka kalema baranyana masoro fo video mania begera video mania ala eka kala ye fe de ma video mania ekalana eni bache ekalana video mania kalani arasa ene ko de kale mu ko droit mina diplôme tabolo o fena dans la video mania la aburu yangi video mania au begera video mania on refene video mania ala inono ba au netekele billahi faka jiw la on nebsa ekele wakati mina here uni yauru banga no sumaleu here uni yauru hala ube boisa numunu fira ona ubacha ube suma afriko ba ufe ka be suma friko juma ma ufe buko ibita boisa sumale bili hagi sora kono 3 heures courant mina 4 heures courant metege 4 3 heures ena lache o jamana aya boisson imi ikanyigi ne ma fa yo here ni foi dagele ni mani fi ni be here la ibala ni ma be here la ibala I here ni eni misa fodo ba fa ya wuru ni ndere muso de te foye billahi te foye audio fo mena ima famia u besigele no ente anga temaula au journaliste au video manu clocharu ani au journaliste clocharu ana au ma clocharu parce que ne fo video manu ya
ne y'a fɔ malien vidéoman bɛɛ ne m'a dogo mɔgɔ la ne y'a fɔ bɛɛ ngo ni sɛgɛn tɛ fila ye ala ye dɔ d'aw kan k'aw ɲani diɲɛ kɔnɔ aw ta tiɲɛna diɲɛ kɔnɔ bilahi faransi ko ni tɛ yan aw ta tiɲɛna diɲɛ kɔnɔ ala ye aw tɛ yan ni ɲani tɛ fila ye ala ye dɔ d'aw kan dɛ ni ɲani tɛ fila ye dugukolo kan ala ye aw kulera ten sa dɛ k'aw kule fo ka aw mankan ban maa t'aw lamɛn aw tɛ hɛrɛ k'aw yɛrɛ kan a maa sugu bɛɛ b'a la a jalamanu n'a fasalenw n'a a jɛgɛbutuw n'a la kilasiw n'a fɛnw a bɛɛ de bɛ video kɛ in na i sigilen i dabali bɛ ban de ha ala ko ni an walijuw bɛ kuma yɔrɔ min na bɛɛ mankan tɛ ka kuma ye ne b'u sigilen ne dabali bɛ ban aw tɛ ye maa mago t'aw la aw tɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw kan aw tɛ hɛrɛ k'aw yɛrɛ kan aw tɛ se ka nafa ɲɛ aw t'a ɲɛ maa ye aw t'a ye aw yɛrɛ ye ha sɔnni de y'a fɔ CDR mɔgɔw ye n ko sunkalo na a ye taa dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye mais o sigilen bɛ to a fɛ ni Paul Biya bɛ dumuni tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ fana bɛ Cameroun yen nɔ o bɛ taa Paul Biya ka malo sɛnɛ malo suɲɛ ka papier ka arasa photo ni kolo la hɔn ɲalo ka taa distribuer o bɛ tila ka arasa photo sama ka bɔ a la hey sinon dani de Paris nin kalo belebele b'a ka malo bɔrɔ cari Babako ka malo cari fɔ wɔrɔ min ka cari fantanw na le 30 y'a affaire ye le 30 kalo tile 30 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ malo bɔrɔ ka cari ha belebele de Paris mais groupe na aw welelen non dɛ groupe na y'a tɛ kɛ fula ten dɛ aw welelen non dɛ a suma o bagajogo y'a fɔ dɛ i ma dɔrɔmɛ sara i ma malo san foyi lija i ma malo sa i ma foyi sa bilahi i ma malo sa i ma foyi sa Farma Kane ima malo sa ima foyi sa Fatoumata Magasa ima malo sa ima foyi sa Madame la présidente Nasra Sago ima malo sa fɔlɔ dɛ Mariam Wande ima malo sa aw si ma malo sa fɔlɔ ni min ma malo sa bilahi malo bɔrɔ mana tila aw bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen ninnu bolo an bɛ jahanama jigin ɲɔgɔn kan yan ko in tɔ clash b'a la an ka bɔ yen ka sɔrɔsiw wele ka sɔrɔsiw fo ka tila ka mun kɛ sɔrɔsiw aw ye ko dɔ kɛ bi ko min n'a ma ɲɛ erebelu ka wulu min sarata wulu min n'u y'a faga Mali la u ye wulu cɛ min faga Mali la k'aw taara n'a su ye bi o su tatɔ la aw ye Mali drapeau bila ka na maa min y'i ban ka Mali hymne national da ni Alasa ye cɛbilen fa ninnu nɔfɛ ka cɛbilen ba ninnu nɔfɛ a kɛra ɲɛna o cɛ de ye nin ye cɛbilen ko k'ale ni maa tɛ sigi yɔrɔ kelen maa min ma sɔn ka Mali hymne national k'a da ko minasa ko ye simba ye Mali bolo o do o yo fɔ min kɛ ja anw ta kalama anw bɛɛ taara cɛbilen dɔgɔya ja depuis o wagati Arasa ale bɛ mission na Bubu bolo Arasa ye dangadenba ye a bɔra ka cɛbilen fa nini ka cɛbilen to ka tiɲɛ kan ka cɛbilen ba nini ka cɛbilen to ka tiɲɛ kan barisa ni maa o maa ni ko k'i bɛ cɛya ko dɔ kɛ gouvernement kɔnɔ pour que i tɔgɔ kana bɔ ka Bubu to ye Arasa b'i gosi a b'i neni k'i dɔgɔya Arasa ye dangadenba ye dɛ e ɲɔgɔnna ɲamaden ma bange bilahi Arasa e sabujugu denba ye dɛ Arasa ɲijan denba ye dɛ Arasa jɔn kunango denba ye dɛ Arasa tutu ye dɛ Arasa sabujugu denba ye dɛ Arasa maa kunango den bangelen de ye Mali kɔnɔ bilahi e tɛ kɛ foyi ye ni ne kun ye Arasa ka i ka bɔ kaso ala Arasa hali ne bɔra kaso la ka na ni ma fa don la i ka fama tu ɲam ni ma fa bilen don la diɲɛlatigɛ na Arasa ne dani fa bilen b'a kari la bilahi juin b'i faga diɲɛlatigɛ la gawaden n yɛrɛ filɛ n degelen don kasikɛti do de la o de kɛra problème ye i jɔ sa kunkolo bɛ ka wɔsi wɔsi ji cɛ i don Arasa barika bannen don dɛ o wagati la cɛbilen mɔgɔw kɛlɛ kɛ Arasa bɔra ka cɛbilen neni ja ko Bubu ko Bubu cɛbilen o ko kɛ a bɛ ka cɛbilen dɔgɔya i bɛ maga i bɛ tɔgɔ sɔrɔ o ja an y'o ye pendant wagati min na ministre de la santé cɛ in fɔ cɛ min kɛlen don i n'a fɔ Martiniquais, a bɛ i n'a fɔ Capverdien, a bɛ i n'a fɔ Imorsien, a bɛ i n'a fɔ n t'a tɔ dɔn bilen o cɛ in tɔgɔ ministre de la santé a y'a fɔ ka na dɛ ministre de la santé tubabu tɛ gɔnbɛlɛ tɛ farafin tɛ arabu tɛ n kɔni t'a dɔn a bɛ i n'a fɔ maligazi a bɛ i n'a fɔ cɛ in bɛ cogonin dɔ de la ye wala Michel o de bɔra
Obe succès la malien bolo wakatimna. Obaga bara la wakatimna. Arasa, depuis journaux bolo borana, comme Michel Ibsa a premier ministre. A borade, Michel Ide, o minana général de, Nason Geni o gene, Arasa yi nyona sabu jugu de, ama bange de kugolo sanfe. Iga tikitagu, amute chamandongwe. Mais si ça, moi anya kiga korleu, ni nana fable nama duila, ni ma fe ngibna aventure la. Arasa ne mata aventure la ka fako tout danin tigerila. E arasa aventure ebakea aventure ne emata aventure la wa ali sanfe strate duguma sira ibora ga bla misali sidibi amage bena iyo faleni ko baleni awara dira abri nyangi de bora ka chiefo al nasro ka chiefo wati al nasro kale fene de nta a qualité do mais messale ma bientôt messale ma on te précédé Chawe chani ko gibe tosoro ibe ga gouvernement gono ja arasa na figi dembe kanaka kod arasa ne ko kadine ha halni mo ya fo do ba fo dani ben bela ikomani ne de ango chien fo de ikomani ne de ikomani ne ino fe mo komani ne ikomani ne ino fe mo danga de komani ne anga chien fo de ino fe mo temi ko kadine ashi komani ne danga de ndo nete danga de njela de nebe yele sanfe de tedente mashiga danga denjela jemi montala ni nyama denjentala mbe jerila montala akuma kana foyane ima famu nta ikomanire iko inyijande ikomanire ni wani jone inyi mbi inyefe ni flemba karika bui o saraka de o teke ala e data chie kama ni maoma na kibe mali bobula e danga de ne boboki isunyi jawla subaga de so minai amakeya abe makeya Dani de pari alaji de pari walju de pari ala kanane sadi ame nyongo soro sorasu o chekasa entre parenthèse o maseka wulu drapeau do ka fo Mali drapeau ayo de dawka ko blagata wa bo uga jamana ka benika jamana do on fana ka jamana parce que on fana ka jamana fengedi bon manadi parce que ni kidali dira olima on fana te danga de bon mana on fana ka dugube dawma de ni kidali dira olima dongo bangmana on fana ka dugbe dama o bamako nyaro ni Traoré ni Dramé ni Keita o fana be bamako ta bebi ga duguta parce que ko into machite danga de jamana kono wala kidali na ba mine ne mbula bi pigo bu dama mbubulo o jia wuli momli mbubulo ne era dabala bana nteriga e bloquer no ma fufa fu e bloquer no au bloquer no ne au fleni ne ko ga daw ya o mna ne ga video la je au be kla de kana mo do ya o de manene au ne de tay ngatel ne contrôle be ne de bolo ibina de al nasro itafe me igana me o kausa igana kibene ni parce ni ne ni tala je blue parce mi bloqué di ne ta o drondi ne ta mi bloqué sanu ted ne ma da war ted ne ma goro mi ne o de bene toucher doni goro mi ne o de batti ne fe doni ima famu donc on mi iga video la je tranquille iga taka o kausa no bela jele iga ne daninga ko invitation mi bloqué my V8 ima famu agosha ngataka srasu asima o yemi ka manyede awu nyanga chebla ka taka de ka wulu drapeau do daka me Mali drapeau nganta ka daka ne hali abora ka ceremony nganta ka kama al ceremony te ka kande ama mo bo Mali ala ni mi yere bo Mali ala o yikungo de bolu ima famu ceremony te ka kande awu ma blaka tati so famu awu ma blaka ta uta chokodina ma umo kere awtaro ke nyogonye baye kata waru do tiola ko seju lue ka Mali ga wari doina kidalika we jolbo oli ma doro mebo o de worbo est-ce que oli a soube da avion na uyo sara umo sara awtla garta gratuit tanga nyom boya sa bien la tela nga nyom boya jamana ngono kwa jamana ngono fanga nyom boya de parce que ni boya ni jamana ko gara ko boya ta kola o fenete bende ango chiefo te bende awnya usoro sinna to anye tegerefo ngawe chaba kora we jeni mais aw nana kunsalia ni ba kola kunsale no ne kunsalia ba kola kunsalia ba kola mo chiefo de kunsalia ko numanene kunsalia bala iblogele no interga iblogele no nere tanga fenga isa o kelebe mi o neni ni mawara be mi nere tanga Facebook ebla kanene o ikungo de bolo ne dai ki bloguer le bi bloguer kan neni be e ma neni debi e ma nyini ngali ga dani de Paris
moga nini be fengene la ne ma fa ngon nini da Facebook e daudi ngo me ni bade ni jone e ga nini e de la ga ma e mambi jone ka ne fa nini ba nini ifena sa o iti yere boya donia sungolo bayna obeda juga nenu ngati ha ni sungolo bayna obuna dro obsinga da juga nenu ngati ha mo rebe nga kafiri dengolo le nunu anga boy Maria on sorasu ko fawene parce que vidéo abna iner soro awye minke o mante ka kede awye minke ka wuru subla ka ta kidal katla ka ceremony ngoga awagila ko de ba ko ja kidal gawi awagila ko de ba ko ja nunu o ta ko ja nunu de ni ko india to tetende ko inga nyene bo wala ko inga nauti saka kidal mine awata kabui awara nsano ko parce que duzu mesa ngola obisaka kidal mine ka dawma duzu mesa ngola obisaka kidal mine ka dawma mbete mega boy mena malion ala te jito nono la biye jumai nyamala shwala bayaya Jules Fakar nyamala ani abru yang maga nyon clasher ya ala nyame shwala la ani abru yang sigile do maga nyon clasher kosobe clasher lida mais comme ne dani men dado la parce que ube ba donner dani nene asoro nene usoro o ga jugune ube bodo parce que oba kalama ne dani ngana bo kalama diagoya ne miye ube ne don ne te kalabanti ala mo fe Nete kalabantiala nete fouila. Tournez manine. Qui tourne au rond de la moi j'aime pas ça. Moi je suis quelqu'un j'aime pas ça. Moi je veux que la directe, la vérité, la directe. Neta oudi. On ta oudi on te do renyedo. Sola de boraya. Abou nyang de boraya. Ka sola tanto, buwa fana uba tanto. Eh Allah. Wulu fana boraya. Eh kani sola ka kere sola e mo jena ma karamodu. Ni ngo wulu aboli do mo ba foko sagaw te wulu ni ngo wulu abudo wulu fana bora wulu bora kule la fambe ne ngo he Allah ngoni tegas bakora karfa sugu surgulay awni ala chen nunu miseganye otedi nunu misega be otebe ngo ayatoi ngo shini be nunu be nyon banini doye ngolepi ako dani kibe jigi abdu yang na kala jigi abdu yang na de ako arasa minele we arasa mine wakati mina ka kle damaroni ke ako wulu bora ka kule ka fembeke fema nyana bo ako sewere tuye koy ako billahi abdu yang mana yere wulu no fede ako wulu ka juru minela no e lasine simaga e wulutigi lasine simaga ako wulutigi lasine simaga ole téléphone boaku ka déplacer kata abdu nyangi no fe ko abdu nyangi nkoroke abdu nyangi mfa abdu nyangi ntelga abdu nyangi o nini kerasa ele teri arasa ede I koroke dunde ni te koye ni beanga koy eki bolo fla an wulu fleni anya bolo fla ka danko ka dumunike ka nture koro abdu nyangi ega na umbo bolo la de ega kuma obise ka do nyala de abdu yang ma se wulu ma de wulu de tarase abdu yang ma no e wulu de sera abdu yang ma ay wulu tigi wele lasness maga ay wulu tigi lasness maga ale sera abdu yang ma abdu yang ki ay koroke milelendo ni ma boga kuma mogo kote ki fina jogele ki be tanino comme ki nyona fuwari de ma bange ki fina ga boy fina ga kuma koina ambi deli mi manche ago black refe o kera wara mina naturel muguni pour ko la ja o fretari sigi he ne naturel muguni danga de naturel muguni bariga bale naturel muguni ne naturel muguni ni arasa boray no ni be leader jini jiya fa ofa ni temela abdu yangna ite leader soro ne ngo tu danga de ma bariga bani ha e abdu yangi bla yerenye e be bla yerenye e men ne dani ba fo joma nya danga nunu ni jeni be fara nyonwa ne ba fo joma ko leader e katemeneka e ba woloke ne tamake ne ba fo joma ko joy leader e katemeneka personne machi
ne yɛrɛ de leaderi ni bɛ leaderi ɲini malien kunda ne danin do ni bɛ leaderi yɛrɛ ɲini maa min bɛ lite a halala nɔfɛ a ka jamana nɔfɛ o ye ne danin de liti dante ka liti kɛ ka diɲɛ bɛɛ la sɔrɔ ka sira V8 san han he ala nin wɔrɔ la aya ka to han aya ka to wala ena la cɛ e ka najɛ kɛ ena la cɛ ni mɔmili bade aya ka to ma famille li mali be ne joy lidere ale aburi ale de nani sigi cekoroba keneshi jele da jengele fuwari denwolole franci kono aburi nyangi ni be lidere gini très clair et net ni be lidere gini aburi nyangi do ni ara sabore iga koroni ni be ni wolo kun jari la dona ide muso ni mi fleni mi be santan gono tola sangba soro o ti se ka fa aburi nyang maka fa koroke didu ima famu parce que subaga de idem folo yo du ko badu naturel muguni idem muso mfle yo idem folo mi sara yo du ko badu idem muso mfle no nana kenyon fe idem muso imba o deni yere ne aya kadine meni sungalo bana inshallah mbe urubo ide musoni mi be santan gono dola ni sungalo bana mbe urubo parce que ngungo folo la ngoma mine kateme me yetemeli boala ntaka vide to mbe urubo isego to la de iga foi to la 18 ans soro o tinye sara billahi mbe urubo uruba folo ni flana ni sabana mbabo ko aburi nyangi ko de awa lideri austra aburi nyangi ma woro la de fo mo go famo aburi nyangi mana de anaka danga debe amana de oli de serama ama wuli kana yere kabna arasa de mene oli de serama ka yafa de la fe ka jibon duguma ka ubolo fla da ko li ko aburi nyangi an sona ambi de ole kama aburi nyangi fla taraka sira fe sisane ataraka sira fe nube ko go la data la ataraka sira fe wa ayula sora ka foita la olle sera abri nyangma ayuye usara wora la fo sola nunu bena nay amina nguye mbalimo sola de bora danga de meja sanfe genake meja sanfe sola de tarisigi genake la uga video sanfe noye clochari noye chorno jefra yusu mangara gorjega nu farale nyonga fantan ebe boyasa etea jefra etea eni da kelege kolo danga debe bunya ni desera tungana ki faga ga mishiferi ki do okolila ibaga ga sanu feri ki do okolila ki ga ko nyebo ki blaka na bamako iga tlaki ba obe makwa ekono ke ebe ta tungana ko maraga de umbe tungana ke ebe ta tungana e agila ko tungana ta kana sigi yo ya ka sigi kuma chamanila tungana taga ka katane ka dusuta kati sigi ifadou olu debure Congo olibe fere la wati na fuwari de sigilendo wati be abe mine sunguruba de nofe wati be polsuba mine sunguruba so de dala jefaga i reflera kana bamako chogala iga nga dimi moy fani balawa e ga muge e jefaga ga nga dimi moy fani balawa iga nga muge katla kini sigi ka ke video mani inogole fini nyana matila I fasale I dakeleke kolo I be saraka diala I de mau dabali be banindo ila jefaka ka jefaka kila no ki ke fade sago dugolo sanfe I be chorno be de chetro yusu mangara no fe obe business machine business da uma dugolo nsabe abe bozo ni public ayo bozo public ko 712 ngoti ki bonyambo respecti suno note awasap ne kumbai ta awata wa ubasap na mi public dege billahi muso ne kabi ala kane dane muso ye muso bugo muso yerete so obala malikono muso ite muso ki ko safine kurulama safine ni mi kurubala ta ko kulugoro safine ni muso ki ko ala dro kili kungo nyafa ene muso bi ko o safine morella wa garsege ga go oyogo ya dai cheoche ino muso kele ino bora ngo fa foke sai te fe ima e folo mo gunta war soro jona parce que muso ngbo ko kulugoro safine ndila o kulugoro safine ko ban muso bu ko abe foko gel douche fa ema tellement akando
ha muso bu komi na be fo ma ko shampoing gel douche mais kulugoro ena la chedi ni yere to la je kulugoro safine e beta kulugoro safine ni safine modèle nous et depuis autant j'ai blongo nuata au lieu de safine modèle nous publier que e beta ko safine ko ouverte à safine en plein de safine adunata borata safine ah ma safine anga te bagango mo na vo mu wasu ya beni dairi medo me akai me muso de te kwala mamu be kwala oye wulu nunu de wulu munu be arasa no fe arasa na ga wulu o lebisa ka kwala parce que oli fare golo jalendo fika boroshi de ta ko ni tereke boroshi ibo ni tereke ni boroshi di arasa na no fe mo e mu fare korosa de bula billahi ibo tereke di korosa o de be arasa na no fe mo arasa ere koso de be arasa sena billahi ni koso ta sena a beni ala che koso ba sena fundiri fe koso ba sena koso nega koso e adama de sala ite koso do koso e mo sena o yara sa anano fe mo e yentu fare halakile ndena ma halakilo problem tala ayu lajege anu ko la classe nu e la classe nu era ke to laje wakati be bitomba uni fe mo wuli nyadala u be to do lay da wali be ba ni u fare safala ne men ne fini bula barabana do re tera bu ko kulugoro safine ndila suno jeri douche champagne Brevele le pari ahanga tarafe abrinya ngochodi swala le boraya kale magobe wahabiya ayela ko de wahabiya kale magobe wahabiya la no suna mo yoku ga debake mashima na la swala deba nyirina ay mo wole ay te boy swala mo ma fore ede ya fore ga na debala mashima fo mama deba ko fo ede ya fo e swala de ga na debala mashima ede ko deba kini wagabia mali wagabia be wagabia uyemi odonendo isona naijia ibe ala febara wagabia ugadine ode ala ko no banala ala ko tedjie kono tu ebodo ne bodo nderige mbadi ma detaila ibe dine nyini jie kono jie ba clay ka arjine hal ni mado kati munumuna adala ki munumuna kerfelana ki no sumala oye wagabia dinede awere ko to wabia ngako oye wagabia dinede note adina toinshi ala ko tede e dine mi mayira ki gata boatila dine mi mayira ko ame chinyere fonando na dine kula parce que wagabia uko meshi haramu yalendo dola be fere woro mina o dine munu yere oli yere ha wagabia uko te ko chawni muso ka dunyo kana o haramu yalendo nunga kene uga moni beki ni be faki ga go nyini domina o ni ga go fire bakate bodore tera fay ko ko no ko ngata mawlulu ge woro la kibita mawlulu yora mi ko kuna be bita te ga molla ibita ko ni ko ge gatla ga blagata mawlulu yoro mawlulu ge dosu kono mimbeta mali kono denjama kono tara be kono tara dosu galoten ko la de billahi wa biya dine ma konfen chamana Slamaya yere kono we fenchama interdit ga fenchama kon amana edu parce que minga da we sinapu mondiali dine ko kiki muso datugu muso mekini ni muso be sokona au fla na ye muso dia siringindo na yi dia chopu do na yi muso dia sungurubo be pari chogomina au i muso parite sungurubo be sexy finindo chogomina i muso kiti dine ni fo dine ma fo kurane afo oye eni muso chedi sunguruba be pari chogo i muso pariti meshi do i muso kungolo la sogono meshi fugula ma do brazilian do faka na sengoro dina eni fo me de kele nyeksebo yi ikele i dencheto yemi balukuyara i dogocheto yemi balukuyara mashito yemi balukuyara de kelembo islamaya inde fo ninde be qur'ani ko ni ma soso ala fi ni ma soso ni soso rawa dine bete moga akemandi de kemandi okodi kogi ni tegedi musoma atanga musomi balikuyara musomi na balikuyara musomi aka ladai kana son iche efele ga ladai atanga islame e mangata gi tegedama kana son ima musomi furu wali muso e mangata gi tegedama kana son
silamɛya ni fɔ an taw tɛgɛ bɛ di mɔgɔ joli ma bi cɛ an ka tɛmɛ ka bɔ parce que ne donna ni kisa ninnu na c'est pas possible parce que ne b'a dɔn ne bɛ yɛlɛ ninnu ma de ninnu ni ala tɛ ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli oui b'a dɔn ne b'a dɔn Abraham mina fɔ a n'a ka koba a bɛna walawala silamɛya ni fɔ anw tɛgɛ bɛ di muso joli joli ma bi ala de bɛ yafa dɛ an tɛ sunkalo ko jateminɛ an tɛ foyi jateminɛ la yɔrɔ soko bɛ cogo di dinɛ de ye nin fɔ silamɛya de ye nin fɔ e y'o kɛ o ye kungo de e m'a kɛ e kungo don ala de ta don e tɛ dɛ mahamadu ye nin kɛ dugukolo in sanfɛ ka taga mahamadu manton caman y'a kɛ ka taga e don e tɛ e balola dugukolo in sanfɛ cogo cogo e tɛna 120 sɔrɔ o tɛna n'aw sɔrɔ ko n terikɛ kana n'i yɛrɛ nɛgɛ donc silamɛya ni koda ne ye dinɛ in bɛɛ ka bɛɛ lajɛ ka na dinɛ in laban dɔwɛrɛ tɛ ali sunna u b'o de yɛlɛma sunna ye min fɔ n'a b'a fɔ a ma ko wagabiya o de ye dinɛ lakika ye koyi a lakika a tɛ tɛmɛ o de kan a tɛ tɛmɛ o kan hali olu kuma cogo hali u ka ko kɛ cogo ka dimi t'u la k'u yɛrɛ muɲu wa u bɛ s'a bɛɛ la ala ye min fɔ olu u bɛ tɛmɛ o de fɛ o de ye dinɛ ye mais sen ka jan bolo ka jan dinɛ mɔgɔ kini sigi ha u y'a kata u y'a don ta a bɔra ta ala silamɛya wa biya u bɛ to ka wajuru lamɛn olu de bɛ ala fɔ ka mamadu tanto ka tanto e sigilen i ɲɛji sira fila bɛ jigin fo jisuma bɛ bɔ i kan bilahi i bɛ wa biya ka wajuru lamɛn ka lamɛn i b'u bɛɛ ka wajuru lamɛn u bɛ wajuru kɛ wallahi kɛ hakili lajigi jahanama bɛ baara min kɛ u bɛ hakili lajigi arijinɛ ka ɲi cogo min na u b'i la sira diɲɛ ɲɛ k'i hakili da lahara kan i sigilen hali maa minnu ka juru b'i la i bɛ ko minnu kɛ dɔ bɛ bɔ a la mais a y'an ka wajurukɛlaw lajɛ ni min nana sa a takbir Allahu akbar hali o de na ne ka tɔ mɔgɔw u ye mɔbili san ka diya takbir i m'a faamu politique mɔgɔw y'a kata u y'a dɔn ta takbir mamadu tɔgɔ tɛ fɔ ala tɔgɔ tɛ fɔ foyi tɛ fɔ k'an bɛɛ la nata diɲɛ in na parce que olu tɛ se ka lahara f'an ye tugun a tɛ se u tɛ se ka lahara f'an ye n'u ye lahara f'an ye an b'a sigilen to karamɔgɔ yɛrɛ tɛ lahara sɔrɔ o la dɛ parce que nin bɛɛ bɛ tan e ko lahara nin bɛ tan mamadu ko ta kira ko ta lahara nin de bɛ yen n'i ye nin kɛ nin de bɛ yen a karamɔgɔ e yɛrɛ ye cogo e tɛ lahara sɔrɔ dɛ maaw bɛ tigɛ i la pour que k'o yɔrɔ dogo u ye diɲɛ jɛ ka lahara jɛ ka ban u ye lahara jɛ u b'o dɔn pour que olu tɛ lahara sɔrɔ u ka jahanama kɔnɔ denw caya u nɔfɛ u bɛ mun kɛ u b'aw la nata diɲɛ la ni miliyɔn hakɛ bɛ ne bolo ni wari bɛ ne bolo ni bassin bɛ ne bolo ni du bɛ ne bolo ne ka karamɔgɔya kɔnɔ duwawu ani barika dɔ wɛrɛ tɛ o ye ke e kunkolo salo ke e la nata diɲɛ la parce que ale jenina ka ban ale b'o dɔn ne b'o dɔn ale b'o dɔn ne b'o dɔn ale jenina ka ban ale b'a dɔn ale tɛ lahara sɔrɔ ale jenina ka ban mais a b'a kɔlɔlɔ ye wagati min na ka hami n'a b'a dɔn ko saya bɛ ka surunya wagati min na a bɛ hami e ala bɛ hami waliju de filɛ ka f'i ye ni ne ma f'i ye maa t'a f'i ye ne tɛ munumunu dɛ i m'a faamu e k'i sigi e ka Ablaye Koyita lamɛn e ka Mayi lamɛn e ka maa wɛrɛw lamɛn ani denmisɛnnin dɔ bɛ yen k'u lamɛn bilahi i bɛ jahanama tasuma de wulilen i kɔrɔ mais i sigi i ka ninnu lamɛn i tɛ foyi ye ni katikati ni sow tɛ aw bɛ ɲɔgɔn ye wa aw tɛ ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn yeli ma nɔgɔn n'u y'o fɔ sa u bɛna ko atakbir Allahu akbar zikirin dɔ bɛna kɔlɔkɔlɔlɔ wɔlɔlɔ ca Allah musow bɛ yuguba cɛw bɛ yuguba bɛɛ bɛ yuguba k'i kɛ diɲɛ kan i ka ala yɛrɛ kɛ denmisɛnnin ye k'a ban pewu ni e ma nimaniya ni nimaniya tɛ la e b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko ala ko tɛ tiɲɛ ye k'a da ninnu kan ninnu ka da u kan alors que n terikɛ ala ko o ye 12 ye maa wɛrɛ tɛ ka f'i ye dɛ faransikaw ka belebele waliju karamɔgɔ ne de bɛ ka f'i ye ne tɛ maa si ta f'i ye dɛ ne de bɛ ka f'i ye dɛ bilahi ala ko in k'a ɲɛdɔn man di a ɲɛdɔn ka di dɛ a ɲɛdɔn ka di e hakili bɛ ka taa V8 de la e hakili bɛ ka taa fɛn min na parce que olu jeninen don ne danni ne b'a dɔn ne bɛ jeni ne bɛ kata o taara ne ye dangaden ya ne fana bɛ susa de pour que e kana na tigɛ ne la ne jogo ne bɛ tila k'o de don e yɛrɛ la c'est ça karamɔgɔ ninnu bɛ ten n'i y'u ye depuis i ɲɛ bɛ da u kan i ɲɛ ka da ka k'u to jahanama kɔnɔ k'i ni miiriw la sini k'u bɛ don arijinɛ bilahi suma talahi u ni arijinɛ tɛna ɲɔgɔn ye u n'a tɛna ɲɔgɔn ye ala ye
mi fo kuranɛ kɔnɔ oli b'o dɔn ne b'o dɔn Pona soro ne ma fode ni ala de kuranɛ ni jigi kanga kala ka jigi mamadu ka ko de tie ala mi fo kuranɛ kono ala ta yɛrɛ soso wa jo kelen tɛ karamɔgɔ nunu na ne dani koti saraka ta la fiyewu ala ta yɛrɛ soso kuranɛ kono ni o kuranɛ ibo ni o fo ni be kuranɛ de ta ka jate mine fɛn mi ali tubabu ma se ka yɛlɛma o de kɛra kuranɛ diɲɛ da ani bi cɛ kuranɛ jigindo ni bi cɛ fɛnw ma se ka min yɛlɛma o de ye ni karamɔgɔ wulila ko kalabanci den la u b'a fɔ ko kan ka taa Bugari kɔnɔ n'u ma bila b'a ko non ko ni jinu do mais a si t'a fɔ kan ka kuranɛ da yɛlɛ i t'o mu da fiyewu ko n ka diinɛ ko kuranɛ kɔnɔ ta i t'o mu da fiyewu kuranɛ ta o tɛ kuranɛ ta e ka alimami m'o jigi kuranɛ ta e ka nabi ɲuman m'o jigi kuranɛ ta maa min y'o jigi o de ye ala ye ala de ye kuranɛ in jigi a tɛ sɔsɔ fiyewu kumakan tɛ sɔsɔ ko kuranɛ ye ɲɔgɔn sutu ta bɛ nin kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wɔrɔ min na u bɛ taa u yɛrɛ ka kitabu de ta ka na diɲɛ tɔrɔnpe kitabu kafiri kitabu u bɛ taa o de ta ka na dani de pari alaji de pari waliju de pari karamɔgɔ de pari ni ne tɛ maa ta fa u ye fiyewu an bɛ bɔ yen o su la ko k'a bɛ deba ɲini jɔn fɛ ko wagabiyaw bɛɛ suna bɛɛ suna ye min ye suna bɔra min ma kan mali silamɛ diɲɛ yɛrɛ silamɛya la ma kan o ma kan o de ka giri diɲɛ dugukolo sanfɛ o ma kan ala ye nafolo dɔ le ma ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o ma kan ala ye sababu dɔ le ma ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o ma kan ala ma sɔn ka sanji jigi ye mɛ ala ye hɛrɛ k'u ye ma kan i m'a faamu sa ma kan n'aw b'a fɔ ma ko arabi saudi o ye ma kan ye a y'a kɛ tun ma kan a saudiya i bɛ hiji ka taa yɔrɔ min na saudiya i ka silamɛya tɛ dafa fiyewu f'i ka taa hiji saudiya ala ye nin de fɔ silamɛya kɔfɛ sɔrɔ kɔfɛ k'i ka hiji k'i ka taa hiji ala ko ten ko hiji ka ɲi cogo di ka hiji k'i to denmisɛnniya la fanga b'i la wagati min na o de kama ne bɛ musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw tatɔ ye hiji la n ko n terikɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɛgɛn n terimuso n ko mani bɔ aw bɛ taa u yɛrɛ sɛgɛn de ala ma nin fɔ dɛ ala ko n'i bɛ hiji fanga b'i la wagati min na ko ayi ko n bɛ dɔ sara o ka kɛ o tigi ye hiji kɛ a m'e ta kɛ dɛ fɔ silamɛw tɛ nin kɔrɔ de fɔ mɔgɔ ye ala ko ni se b'i ye silamɛya ka d'ale ye k'i to denmisɛnniya la hiji ka d'ale ye k'i to denmisɛnniya la e tilara i ka diɲɛ bɛɛ la ka ban ka tila diɲɛ tagaba la ka tila Dubaï taga la ka tila Faransi tournée la ka tila Amérique tournée la ka tila Afrique bɛɛ la boîte tɛ boîte ye hôtel tɛ hôtel ye e mago salen e dɛsɛlen ka tagama sa ko n bɛ hiji n terikɛ n terimuso i taara yɛlɛ ala la sinon i ma hiji dɛ i yɛlɛla ala la de e ma hiji dɛ caman b'a ka wari tiɲɛ fu ne ko n k'a ye kɔntinɛ aw ka don dolo la o ka fisa aw ma a ye kɔntinɛ aw ka wari don dolo la aw ka diɲɛ kanu n'a ye bilahi ala mago t'a la aw ma taa hiji dɛ n'u tɛ nin wɔrɔ de fɔ wɛrɛ i taara hiji ka na ali buwati mu alihaji alihaji se kun b'a ye don min na a ma taa hiji a y'a ta kɛ bobara ye se kun b'a ye don min na a ma taa hiji a y'a ta kɛ hôtel ye se kun b'a ye don min na a ma taa hiji a y'a ta kɛ Faransi nali ye se kun b'a ye don min na Dubaï de ka d'a ye a kɔrɔla bi ani saya ka surun ani saya tɔ ye san 10 san 20 ala ko ko a ko ko non k'a bɛ taa hiji ko ayi n'i bɛ ka taa yɛlɛ ala la de e tɛ ka taa hiji alihaji e tɛ ka taa hiji fɔlɔ manifinw hiji wari kun tɛ sɔrɔ mɔgɔw bolo joona bi san 18 san 20 san 21 olu bɛ se ka kɛ miliyɔn sɔrɔ joona fɔlɔ la miliyɔn sɔrɔli kun ma nɔgɔ mais bi miliyɔn sɔrɔli ka nɔgɔ adamadenw bolo ne tɛ mɔgɔ ta fɔ ye dɛ karamɔgɔ dani ka bɔ Paris ne tɛ maa si ta fɔ ye n bɛ ko in dɔn kojugu ne b'u sigilen diinɛ fɔli la ne b'a fɔ o y'aw ta ye o tɛ ala ta ye parce que ala ye min fɔ ne y'o kalan kuranɛ kɔnɔ ne b'o dɔn ne m'a fɔ n k'i ka kitabu n ko n kan t'o ma n m'a f'i ye n k'i ka tawureta n kan t'o ma n ko nin ko kuranɛ n ko na ni kuranɛ ala ye min fɔ silamɛya tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yen de silamɛya ma ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na o de ye ala ta ye ala tɛ kuma ka yɛrɛ sɔsɔ u ka kalabanciya o ye kitabu de ye n'u bɛ fɛ k'aw don fulo la wari ɲini ka kitabu don Dani de Paris an ka Abdou lamɛn nin ko in na Suala yɛrɛ nana n'a ye dɛ mais comme Abdou ye fuwari ye a bɛ tiɲɛ fɔ mais a tɛ se ka Suala ta n'a sɔrɔ ko digo kun don maa wɛrɛ
ne ma fawi ne ben nunu bedo angala me ambe kay le flyna au débat chia ni suna unionche malikoma au débat bekake fadea jubuta du fitna dans un pays comme le Mali avec contexte économique ni dîner trop kelebe ka violence sans compte de manaka fenjamana ni Mali bla kaye Irak Yémen Syrie Liban bongo beka do nyoka musu kono de bombe no faje ko suna nishia fitna bele de ni fa flap be kokoroma donile wali jamana ou defe Arabie Saoudite et Iran Oluka Fadeyan ça trouve un autre terrain d'expression mais tout cas zone géographique qui est en garde de colosse en frère autorité de Maliko ce genre de débat selon quel débat de guerre civile ce genre de débat confiant il y a à savoir oui ah ok ni kuma aye tiɲɛ fɔ yan aye tiɲɛ fɔ diinɛ man ɲi diinɛ kɛlɛ man ɲi ne ye silamɛ ye ne danni ye silamɛ ye ni ko n bɛ taa n jɔ kerecɛn du da la ka taa kerecɛnw dɔgɔya ka taa ma kerecɛn du min b'a da la o tɛ mɛ ni n taara ko n bɛ taa isa dɔgɔya n b'a fɔ ko isa ka tagabolo man ɲi kerecɛnw bɛ n kun ci ni kerecɛnw nana ne ka du da la no nga misirida ye kana fo ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kota oh mbu kunci ma jebe wuli femi kama o dine de o dine ko kele o de bani ɲɔgɔn cɛ ni ya mɛ ko jihadisi dɔwɛrɛ tɛ dine defanaw do maa minnu wa dine mun nana n'a ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bi sigiyɔrɔ la nunu bɛ Yemeni nunu bɛ Irak nunu bɛ Afghanistan uko anga jamana kan ni y'anw tagabolo ye ni tɛ bɛn anw ma ni droit tɛ passer musow kɛ an ka kata cɛw kɛ an ka kata bɛɛ n'i ka sariya don américains ko français ko an tɛ sɔn o ma aw bɛ musow ni cɛw égalité aw bɛ bɛɛ kɛ kelen ye nin bɛ kata PDA bɛ don PDA bɛ don yan nɔ gorijɛgɛnɛya bɛ don olu ko k'o tɛ kɛ n'o tɛ kɛ an bɛ maa sigi aw kunna minnu b'a droit appliquer n'o kɛra anw bɛ marifa ta diɲɛ wulilen don ni nin de ye k'i ka jamana bila chrétien ka jamana bila ka taa silamɛ jamana kan k'ale b'a ka loi appliquer o silamɛw kan kɛlɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ nin kɔ o defantɔ la maa minnu ko k'u b'o defa u nana tɔgɔ wɛrɛ ta k'oli mangoya ka da olu fana la k'an k'a f'u ma ko jahadisiw ko maafalaw kɛlɛ bɛɛ filɛ a ko a fɔ man di sinɔn nin dɔrɔn don n'i y'o ta diɲɛ da ni bi cɛ Irak Arabie Saoudite ani Iran u ma ɲɔgɔn kan fɔ Iraniens ye san joli kɛ u ka maaw tɛ taa hiji la Irak u kun y'a interdit Arabie Saoudite parce que Iraki n'o ye siya ye siya mɔgɔw taabolo dɔ b'u bolo olu ko diɲɛ kɔnɔ hali sini aw bɛ hakɛ to dɛ cɛ ka a cɛya Ala y'a dan cogo min na ka kɛ cɛ ye ka cɛya sawura bɛɛ bɔ a la ko ka musoya sawura k'ale la Ala y'ale dan cogo min na ko Ala man tɛ k'ale dan ten ka cɛya sawura bɔ a la ka na ni musoya sawura ye ko o kala o kɛra jamana min kan o de Iraki ye ni sɔla b'olu ka diinɛ k'o lafasa dɔ ninnu ko ten ko nin dagalen tɛ silamɛya la nin tɛ kɛ cɛw ni cɛw ka ɲɔgɔn furu a fɔra arabu jamana min na ko cɛw ni cɛw cɛ dɔ bɛ yen o b'i da ni do cɛ wɛrɛ ye o fɔra arabu jamana min kan sɔla b'o olu de ka taabolo lafasa taabolo juguba silamɛw don dɛ les républiques islamiques Iran diɲɛ bɛɛ a bɛ fɔ le ma même Saudiya c'est pas une république islamique o tɛ fɔ a ma mais a bɛ fɔ jamana kelen ma les républiques islamiques o de Iran ye u ka silamɛya in bɛɛ kɔfɛ mais taabolo dɔw de b'u fɛ yen taabolo minnu man ɲi n'o ye cɛw ni cɛw ka ɲɔgɔn furu cɛ k'a yɛrɛ cɛya Ala y'a dan ka kɛ cɛ ye k'ale t'o fɛ ale bɛ to opérer k'o bɔ a la ka na ni musow ta ye o de
dagalendo Iran kono Saudi a ko te beslamé ala te ñon kan fo ni ala de o Saudiya ani Iran beba do sebe Saudiya e kateme Iran kan Saudiya minge islamia kula ube islamia o financer ube femu nga islamia kula Saudiya bodo sebu ye kateme Iran o te kile yere o te tabulu kile abe follema c'est comme ni anglais me choco ni te britannique anglais sadi anglais nyere me ema anglais me c'est pour cela soroga ube o te Saudiya kame iye arabu kan fo choco al fusa ne ma fusa be ma foi me billahi eta kuni eta mashagi ka kuni ba beda kono ha tali asma shini tali ha zebe ma tali hira nuni kanye kamunu te arabu kanye nuni kanye kamunu na ma foli ma ko tamashagi ka o kanunu esma tali shiriwa jiwa ha ata tibi kirima ha tali hina haja ha odanga de aka ode be Morocco ode be Libye ode be jamana tonuna abe folima olite suraga kay oliye tamashaki kawni suno alifusaha larabuka ala emijigi larabuka ka kamindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mando to go fusaha beto me o memba nibo me malibe ha Imam Mahmoud digo ale de bo me alifusaha fusaha ha belbeli parimba wala o sola de nana kalib no liga shia kalibu defan dina mi ngono dina mbayira ko chemse ga cheya betge ko ka yerege musoi ki yere opere ka cheya imboy kanani muso tai dina mi ngono dina mi nana nai ko mutaha ko che kimse ga muso ta sangani kono kle fla ko ka wari dama me u yere de muso tedi nina où est ta so do muso gadi ou de muso te di mais wali muso kebisa ko le Allah akbar la ilaha illallah Allahu akbar ango bo dina ko la angana no horonyala ne danga dendi e kana jonema kono dogo muso ne de muso kebo ta sangani kono une semaine 2 semaines ko islamia ko te ko témoin mekala ni le bubulu mami moke horonyala obe mawa o te bene wa yala o mosu ereka o jatemine ko yala o mosu nu est-ce que o place be alabolo ate masabolo fio ate alabolo no te alabolo a mosu u ga foi kana digila dala ka foko jahannama kono dewndo ate koroba te wule alafi u te foi kono jahannama ko alhaji de baga fiye ka bo pari wali jude baga fiye ka bo pari karamoga de baga fiye ka bo pari dani de pari abridange o mifo ou bébé ou gadine la fasa o sola de nana o débat wulile parce que jamana yele kono malibe chogo mina bi nan na kamila dine ko sama do la ame jamana cho amba pere mais abri yang maka kalaban tia minke kabno tago da autorité ma hotel nanite autorité ko yede ni autorité ko kaba da do slame ala yere al foko wajuru ga dabla kare kono ay do misru kono abo da koro were la kiba da autorité ko tere inyesi swalama ni mi nyesama angilame alibi angilame abudnyang angilame ko jamano de ba miliana amusa kana do ba jamano. Nos États sont là aussi les mêmes pour la dire ils sont même pas conscients du danger. État talent dinema mulumeni mangana ko débat Souna Chia. Est-ce que les Mali, est-ce qu'on a besoin de ce débat? Ni jamais j'ai le a Jolibe munu kemaka wala musoto. O sala koe. Abado aini fo salama. O wora a Jolibe ni a dinema ota. Muni wali musoto nya. Sia wacherobe. Swala togele. Alega doche bena bolo ga giringo ju. Prevu alapi menete kumoga sirambe sungolula. C'est à comment nous maïs. O swala kwe abe fera fo. Ko swala e wale muso jolita. Ale bo kalama. Mais swala bina jabi. Ne a fongo barigate koula. Agushangata abrinangi.
Merci. Obe sola ma korofo ani galontige bebo do sola boge kadam rola abdiyang yere bodo niyaye ka boka sola abaka côté gauche ni di sola ma mais sola autant kono sola be répliquer jona angala be bigadi enfant ni haramudun odabla voilà adoli yere be farda Janfa ani haramundu ko e swala ko ye atado mamasa niyaye ka kote goshi di swala ma folo Allah akbar ko ingadi ne afo obekle belebele de pa debate nchini osuna audio ka jolibe mi be seri farda duru seri anyega oba yira ka foko swala te wakati beseli ni be swala ko yi angala est-ce qu'on a besoin de ce débat ni jamaa chama takalaje ajolibe imunu kema ka wala musoto ajolibe imunu kema ka microphone galontige ka damo wala ka dabla ajoli kema ka janfani haramudun ko dabla ajoli yere be farda duru seli anyaka debate nchini ko suno shia les choses amogote femina ka don anga kelete enfaka kelete anga demana ka kelete amogotala ala kote kira kote o de bi ya ndo ga ko merci ayame abriang bora ay défile ces choix-là ko ala kote kira kote faut intérêt personnel o de kama na fara ko politique mo souvent mabedo dinemo mabedo politique la mais bi mabodoni ibi poser souvent ni mautigeri la o ba fo ko kalsa eta e wari ko egoyi parce que mna ni warda la ebata prevu be ala ayera ka fo mami nga wari ko prevu tala adiworo maye ko ditablo imami digo do ne idigo kira mode idigo ha kira mode ado Bani Kuresika, Bani Asimuga, Bani Karata, Bani Donata, Bani Kuresi, Bani Haidara, Kuma intede, kuma mugu intede. Aguga unenga di otede, aitani kui. Aitani dinago ni dondoni, dinago tede. Aitani kui dondoni. Aitani flomania ni dondoni. Tana dondoni. Airi before oswala ya jabi bi jumado. Ale clara swala duna. Abriyang emi fo swala ma. Oswala ya jabi anga swala la me. Ambe baye cliff line no. Aga do no. Alaje. Enfaka kelete anga jema. Anga la me swala na jabi. Otala ala kote kira kote. O de bi. Ya me ndo ga ko awu tali problème. Ko awu ma jiba ko nu. Ko suniti ko ni shiti ko o ni irani Saudi ka keledi na me ila ko kele na me Saudi ko kele la est-ce que ma ko ko sira ko du jonna ya so ne me ka ila ko kele de ke malla ne me so ko du jonna ke ton ala mo ko voilà bon rusi e ala sala te che abriang te che wi ko de ko ci di yogama o ma nyogon to fo Swala nana abriyang nana ale swala jofo swala nana ko kote kame dina ko kele mo ma fo abriyang de ma fo ma fo de abriyang de afo ko kame irani sinitini siya ko kele la swala nana ka fo kete seli no abriyang nana ko swala te seli abriyang nana ko swala be bege abriyang nana ko swala be galona mo la ne ma fo abriyang de afo swala nana amase ko demati akoko nasro ale mita kuma ina Shola imita lade. Ko siya ko ni siniti ko tala ko abriyang e joy ko na lebe fe ko keleke ko abriyang e joy ke e joy mo ma fo abriyang de afo ube nyondo ni derima o kella ginobe kashi wa ni ala ni derima o kella ginobe kashi au kana kashi ko betani ay nyon sutra amunye fleli kala wi na ko ni sera ya ouverture immédiate par immédiat bien mada saka fo dia orami par immédiat bien ba gushaka billahi ima famu donc ni classe damlele entre Swala et Abriyang fo clef line na ni buwa fana tara delige kulabe hey IG don't miss
Hey, sabuni bole aji toli mi. Classe d'amna entre sola et Abdou Niang. Aji toli mi. Côté Irani et Saoudia ka keleni. Na me ira ko kele na me Saoudia ko kele la est-ce que ma ko se ko sira ko du jonna. Na so ne me fa ira ko kele de ke malla. Ne me se ko du jonna ke jonna. Ala mo ko le ko le do. Ana mi kunna, ana mi bila, ana mi ko shime. Mo ti to ni ko be. Ba so ko. Ah. Mogu yera boya Abdou kigi yera bonya igi yera do ndale be irango kella ale be Saudi ko kella joy kale tafo kimiri kununa ina ale jera igi miri bila ina ale jera igi miri ko sinifene be iga daka ko mate ko nyi to nyi ni gien fembe ki dado gien fembe la ajobila de dengoro ko wulila I pangi choro maka ko be wuli abi pangi choro nene ka ko wula ni dado la minyi kari de minyi kari nene to te kele de oh ni yaw ye sabo ga ñon clasher soit ale Mali karamo demsanu ga clasher no trophée da Mali numéro 1 clash ale be clasher ima famu donc kigi miri kunna de ko hore ya ga gelende kigi miri kunna hey bele de Paris ah agoja parce que uniquement pour le public moi ni concerné ni va jabi au public quel est la comme la mfa ni mo mi to ni na to ni si bala mais ni mo ci teje il va ko bele fu jani na dine o che te o so de so voilà ali sola ni mo teje ali ne jera e ga foke bale buruja konna soro igma o sola o ijoye ni ma e fefi ma public la ni sigi public la ga jabi o ijoye ni ku ya wole ni ku sera ka Abdou Niang yeni ka mabe yeni ga nyemu ne kila ibina ni kuma foka interesse la chodi mau ba fo ko sola ma Abdou Niang jabi de wasoro ya wole dugola ore kaba ni ya ga public la video man de ta fo de ne bina surprise la ka fiye public la pinya ti wole de ni ko Abdou Niang wele aba dafa mauba fo ko yela go sola Abdou Niang emi fo sola ma kumala a jogodo de ja sola en nafiki ja sola benike ja sola be sumurutike ja sola beta sola be galona mogola Abdou Niang en befo sola ko nan jera ni ya fale public la ale sola ale be bo ale ba fo de Abdou Niang joy ete foyi ete pas pareil to nyini nako ne ni foya Abdou Niang afle iya esa iya esa digo mind digo tekuma de me Jibrilay ala be digo ko de ima ya were de ma abu ga nyokon bunti amadam ne de ne debi abu be nyokon ne ba udon sa ne ba udon be nyokon bunti ha ho sola clashi ay nyokon clashi ngawla me ay nyokon clashi ni mo do si ni ya kana ko na ko atoji ko iranga kele ko ali Saoudia ni jo fi islamé ka ma on ma islamé on fi mo di le tontoni on ko tirer là-bas Facebook video que na mo da to ko ni ne no mo ni me yo fe ni me buya ni ne no kan karama ni tiri ne no kan koloshi e to ti koloshi ami no sigi dura ba kala mo ko la amu kan sa to yo la anu ba di mo manmo ali haji dani wali ju daga tiki karama dani belebele uga belebele kuma ba uga kuma ma fota ngonu jara ni zido ma sora be blade je kuye zido ma do côté flabella zido de digi swala kumble ate diga Abdou Niang ko hey anga galona la Facebook de kadi sa Facebook kadi ha Facebook damba alabi ema tubabu ibetanyo ala de bisara bi ateto gino la bere na foya sisa ngoni ko teto gino la fembe be foya Facebook damba a chato ko margi kesu wa muru kesudi oh ala kisara
halaka shini kene adima ko ikati ko jugo hijo nga swala hijo ne alivitri de ne rebe sharati ni mi jotala ne ba fo jotala swala ni swala jotala ne ba fo swala jotala ni nyangi jotala wa nyangi ni kele jotala de ibara swala ma de horonya di de kisi kibe to nyine ni swala fene ina jera kunu de ni ne manini ne tendila ni be kafiri iteri ke kafiri ni be islame iteri ke islame mais ne fla kunya ni abuniang is ne fla donde ya aba swala fene trabaso sa ha swala goti swala jabete ke muna swala jatete ke ini mo me nyon fe kunu e ka bali ko ye osigele no ke doya e bi yere jininga ibi yere nyinga wala angala me soto nyona amu badi mamulo ama kutisi amro wala ne bi nyinga na mo wa ne la na suba ni ko mo wa ne mo yetu eske mo wa ne mo wa ko ka suite wala ni min te mo wa sola malene be jiele ga ba mo la ete nunu do alibi sola uga here no tiga woro fambe dum na nito de ubi buruja udu ubetini ima ene yere ta mendana atabla de ini muso ka je gorobina uga usani nunu ini muso ka je billa mara ble choko muso bi sutra utebi ko ima de binani muso munu adam ne fo bi we no fe meni kamal ngoro ubi korofo ubi ibetima do gani adabla de sola billahi itu do alibi agla ko horon tede nere budo e ma yenen ngorobina wure gadi kamale ngoro ini ubedia ha kamale ngoro ini muso ga jere ini muso ga je eni de horon golanda e jomba no ko aburi nyang mina swala mana ka fo swala ma halli swala jogo mai me horonya la ujera horonya la eni swala jera et tu sais bon kana mana Allah soro sola de balancer fen jama fore mi dadu la de e ala mo horonya de te o de ko li bonela o de kama neko ma kana soro no fe ne benga nikele menga vewiti kono menga ko ni na tranquille ni groupe na min kadambi anga sola la menga la me wala ne bi nyinga na mo wa ne la na suba ni ko mo wa ne mo yetu eske mo wa ne mo mo wa ko ka suite wala ni min te mo wa do kama ma du do kama mais nous sommes même c'est que tient dans tout ali ta ni da ro na tout mais no mi do ni ache ko wa de ba da ko ko irango eske on de la ka iran te fa wa on mali de te fa wa mali de ka mali no soromina no islamé on me iran ko yoka on saoudien no soromina no islamé no akecho ko no foye amu de bala wa me fara ko e me ka wuliti kana jinna on jinna ko be manama on mina anya to la ne to be kuma nja nto be kuma ba se oro na mo ka gwere do ku kuma ko tumo ni ayin jabi jinna ko ro mi bala sino mo yin no na fo ani mo mu ya fo ma ti do ni no ku mi le chugo no te mo be fan ko ne ma o ga ku na le te share milliard ba ke mo le fan ko ne ma o ga ku ni tai ne mo lu jabi parce que ne no ku lu fara nyama na ko ne ku lu jabi tu ni anu le le ba ni ne ta te kala mo sira ta parce que me la ke iga ma ni ma ka ma me no na mala mu ya ku na ko ni ma ki voilà ala den mi tawaro don imi kecho don wa ouverture media awni sola ani abni nyon classé dongri naw ma nyon classé ko la fane dan ma ko tout ni abni nyon ma classé ouverture media aka fane dan ma ko tout neta ujugere neta mo jugere aw ala ba sigi ko dani aba bere bi sigi ko dani cher la dani beta dani nga fari dani beta no mais abe mi fo ni ne jugere neta ujugere neta mo jugere o fo ki say jugate e jugere bene mine manifin jugere bi sa ne mine chodi ite fenye net se ka fenye ite fenye ne jugere bene mine muna aw jugere bene kona ha aw jugere bi sa ne kono
million ni fɛnw bɛ kɛ aw m'o bali ne b'aw juguya minɛ ne bɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔ ye ne taara tiɲɛ de fɔ ne bɛ tiɲɛ de fɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la Abu Niangi hɔrɔnya la i ye tiɲɛ fɔ kuma daminɛ mais a fɔbaga de tɛ yen kuma min y'a fɔ Abu Niangi tiɲɛ don mais a fɔbaga tɛ e ka daga e ni Suala jɛra ka daga ni kan ka fɔ i b'a fɔ yɛrɛ karamɔgɔ ni débat national dabila est ce que a tɛ ta jamana bɛ ta k'i ban ka kuma Suala fɛ k'i ni sigi dabaya la u bɛ tan dɛ u bɛ wari minɛ dɛ Suala tɛ seli bɛ kɛ dɛ ala o de kama Suala ka mɔgɔ ladon i fɛ yen a ma ɲi dɛ u ye muso bɛɛ kɔni b'a dɔn e nana kuma in bɛɛ fɔ Suala ma Suala dimi kojugu fa bɛna ni ka kasi hɔrɔnya bɛ min ne sarinta n b'a bila parce que Suala dimina n b'a bila ne b'a bila n b'a bila quoi n b'a bila Dani de Paris belebele de Paris dagantigi de Paris video yɛrɛ jana mais problème t'a la sini samedi n bɛ téléphone na bila groupe na ka kuma n b'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ tun bɛ ligne na n b'aw fo ka waleɲuman dɔn parce que video jana n b'aw fo ka waleɲuman dɔn Alhaji de Paris waliju de Paris dagantigi de Paris kumabaw ka kumaba belebelew ka belebele karamɔgɔ Dani karamɔgɔ kungɛnɛmani belebele parantikɛni kungɛnɛmani voxuda parantikɛni kungɛnɛmani kana batoni fɛ ka diɲɛ minɛ ka segin avion fɛ i ka jamana kan duwawu ani barika den gorobinɛw ka Dani belebelew ka belebele Aja Madinɛ k'i fo a ye malobɔrɔ di malobɔrɔ a y'a di tɔni kelen Aja Madinɛ ni gorobinɛ bɛ fɔ ni ko bɛ kɛ gorobinɛ y'a don gorobinɛ tɔgɔ bɛ fɔ ni ne ye gorobinɛ ye dɛ a ye malobɔrɔ di tɔni kelen a ma kɛ yan Kadiatu Bɛlɛni an ka foli ba ye Bala a ko Bala Kote ko 50 ko k'a di ko k'a don malobɔrɔ la Bala Ture ala ka Bala ni maaw ka Bala Ture a ye nin fɔ ko 50 ko k'a don malobɔrɔ la ala ka Bala ani maaw ka Bala a fɛnɛ dalen don Atlanta a dalen don Atlanta Kadiatu Bɛlɛni ko nafolo b'a bolo malobɔrɔ b'a bolo ko k'o di cɛ muso minnu cɛ sara ko k'a d'u ma Bɛlɛni Kadiatu a fɛnɛ dalen don Atlanta ni ye Atlanta musow ye New York musow Aramata Blaki ka Aramata ala ka Aramata ni maaw ka Aramata gorobinɛw de welela no gorobinɛw lagare sanogo i ka malobɔrɔ ma ye dɛ Dedewu Simaga i ka malobɔrɔ ma ye dɛ Jessica Miete Franci i ka malobɔrɔ ma ye dɛ ala ka mayi ni maaw ka mayi i ka malobɔrɔ ma ye dɛ ka malobɔrɔ ma ye dɛ a mayi o malobɔrɔ ma ye dɛ Melissa Mimi palanitigi malobɔrɔ ma ye dɛ ka malobɔrɔ ma ye dɛ Dala Dugure i ka malobɔrɔ ma ye dɛ ka malobɔrɔ ma ye Mariam Wande malobɔrɔ ma ye dɛ malobɔrɔ ma ye fɔlɔ dɛ Isen Kante malobɔrɔ ma ye dɛ a ma ye dɛ Baba Kamara malobɔrɔ ma ye dɛ a ka malobɔrɔ ma ye fɔlɔ dɛ Musa Sissoko malobɔrɔ ma ye dɛ Madame la Présidente malobɔrɔ ma ye dɛ Asumau Bagayogo Tata Sumare aw ka malobɔrɔ ma ye dɛ malobɔrɔ kelen sunkaloba in na ka bila mijani na ma ye dɛ ka malobɔrɔ ma ye muso dɔw de fɛnɛ dalen don u cɛ sara cɛko hami b'u la muso dɔw de dalen don sunkaloba in na sun bɛ don cogoya min na a maloya b'u la o bɛ dɔw de da la ala bi ka gɛlɛn an bɛ sun don cogoya min na k'u dogo ka taa mɔgɔ wɛrɛw fɛ ala ka ko musow ɲɛji cɛ sunkaloba in na sa ka sunkalo la tɛmɛ bilahi e de bɛ tunga na ka malobɔrɔ kelen ka don ni muso ninnu na ala tɛ se san wɛrɛ ala b'o sara i ye tunga ero wari ba yirigaw de la a tɛ kɔrɔbɔ fiyewu salo minnu y'a di a y'u ɲininka kɛ ala ye ɲinan di aw i m'a faamu aw ka malobɔrɔw ma ye dɛ minnu ka malobɔrɔ ma ye o bɛ fɔ a ye malobɔrɔ bila a ye bɔrɔ bila bɔrɔ a y'a bila a ye malobɔrɔ da n'aw ta ma ye dɛ aw ka kɛ gorominɛ ye a ye kɛ gorominɛ ye aw kana kɛ la classe ye ala kana muso wele ko la classe gorominɛ bɛ dugutima mun bɛ dugutimusow bɛ mais la classe ala k'aw kisi a ma ala k'aw n'aw cɛ janya la classe cu Sidibe
aye maloboro duru da fiyen la tu Sidibe aya dade tu Sidibe aye maloboro duru da nunu ye gurumine uyede bele jamjan billahi tu Sidibe ala ye dama ka bo ka jam billahi ala bela jelen dama tu Sidibe billahi aye maloboro duru bo kada asma bagayo ala ka asma ni mawo asma imaye folonde imaye de imaye tu Sidibe nune gurubina wi ta ani fla wura 12 à côté ko maloboro chama menga 10 ko maloboro chama menga blala billahi wura 12 ko ka di muso munu chesara kaduma ninde mogoyaye ninde hirenai ninde fora muso munu chesara ka maloboro ta nete ete munu chesale no nu chesara ma fango munu furule no de ngantawma mami ala ya cheminala mami cheko hami musogorobaw anga musogorobani munu menya ala ko maloboro duma kula dumuni sungalo ina ala ka baraji se shuma ka baraji se amunu metungana ka baraji se uma ala kan kishi tungan gere ma ko yin kuyene de tata sumari ko be chogodi maloboro mabla ay maloboro bla bijalo tusga jalo maloboro maide maloboro mai gurubinaw akudu macha wole folon nango gurubinaw gurubinaw nga foli ba bela jele dali de Paris alhaji de Paris waliju de Paris karamo de Paris kumaba mbaw blan sunna aw bela jele fo be wali mando mbaw be fo be wali mando ka be fo ala ga sungalo ala ga nyimati kanere ga flamusu Bintu Sangare fo Bamako Bintu Sangare ala ga bintu ni mawo ga Bintu Sangare ga foli be fo Bamako gorubine ga gorubine dagantigi bintu afena folendo Fatmata Magasa ifena folendo dala dugure folendo anno Muntaga dugara folendo ga foli belebele biya ka bela jelenfo Alhaji Dani Waliju Dani Karabo Dani belebele ga belebele pariba ga kuma pariga ga kuma ba ni ya bela jelenga foli ka bela jelen fo ala ka sungalo nyumanteme sungalo ala ka nyumanteme ala ka mbe fanga sala mamunu be no banani me munu farso woro ala ka banay mbo farso woro ka bintu fo Sangare bintu Sangare ka fo amba fo Bamako Dani de Paris Alhaji de Paris Waliju de Paris belebele de Paris avec vous. Merci beaucoup, merci. Morgan Kobe Choda Menyongolo, Obela Jelenga Folibi no Morgan. Merci beaucoup. Idriss Boubacar Kobe Choda Menyongolo, Obela Jelenga Folibi. Obela Jelenga Fo Obe Walimano, Samu Jabati Kobe Chodi, merci beaucoup. Kaube Fo Obe Walimano, Bela Jelenga Folibi. Mahoma Belina, Bela Jelenga Fo Obe Walimano. Merci beaucoup. Souri Amenyongolo, Mahoma Melina Amenyongolo. Alisiza anga palanin daeleno bela jele palanin daeleno alislame bela jele maloboro kelemando flamando alni maloboro bakelinda uma akadaw nyewe parce on fane betadi do de makoli fane nyeji chena sungolo ina ima famu ebe do usoro ebe baraji soro ne re fane be doni soro munu be kaburu gono libe doni soro donc ma palanin daeleno bela jele palani adaeleno belebele de Paris daganti Alhaji Dani Waliju daganti karamo Dani kuma belebele Farasiga wadde kungene mani parantigani kungene mani atangene Dani kana sara fe gatla ka sege avion fe wa assalamu alaikum.